Hi students, welcome to my channel Perfect English in 30 days class 8. तो students आज हमारा टॉपिक हल seasons and relationship माने ऋतु और सम्बन्ध। सो स्टूडेंट्स भिडिओ स्टार्ट करार आगते मैं एटा कथा कब विचारूँ जे तुम्हारे जो एतियाলৈকে मोर चैनल सबस्क्राइब करा ना तेनेह'ले एतियाई सबस्क्राइब कर दियक और बलक भिडिओ स्टार्ट कर दियक। 4 seasons चारिटा ऋतु Summer 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 गरम Autumn 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 शरत Winter 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 शीत Spring 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 বসন্ত Relationship সম্বন্ধ মাদার মানে মা MOTHER মাদার ফাদার FATHER ফাদার মানে দেউতা গ্র্যান্ডফাদার GRANDFATHER গ্র্যান্ডফাদার আতা ককা গ্র্যান্ডমাদার GRANDMOTHER grandmother आयता son 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 पुत्र daughter DAUGSTER daughter Jack brother 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 भाई sister 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 phony aunt 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 খুৰী মামী মাহী পেহী সকলোকে বুজায় aunt nephew 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 ভতিজা ভাগিন nice NIECE nice भतीजी cousin 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 সম্বন্ধীয় ভাই ভনী husband 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 গিৰিয়েক wife 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 ঘৈণীয়েক mother-in-law MOTHERINLAW mother-in-law শাহু আই father-in-law FATHERINLAW father-in-law শহুর sister-in-law SISTERINLAW sister-in-law শালি ননদ son-in-law SONINLAW son-in-law জোয়াই daughter-in-law DAUGSTERINLAW daughter-in-law বোৱাৰী brother-in-law BROTHERINLAW brother-in-law ভিনদেউ parents 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 মা দেউতা guardian 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 অভিভাবক maternal uncle MATERNAL maternal uncle UNCLE maternal uncle mama adopted son ADOPTED adopted SON son পালনীয় পুত্র stepmother 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 ফতিয়া মা stepbrother 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 ফতিয়া ভাই grandson 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 নাতি
younger brother, younger, brother, younger brother, horu bhai, elder brother, elder brother, elder brother, ডাঙৰ ভাই, guest, gust, guest, gust, guest, আলহী, teacher, 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 শিক্ষক, examiner, 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 পরীক্ষক, lover, 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 প্রেমিক, host, 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 আলহী সেবক, granddaughter, granddaughter, daughter, daughter, নাতিনী, elder sister, elder sister, elder sister, ডাঙৰ ভনী। সো দ্যাটছ ইট ষ্টুডেণ্টছ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।